Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat dakwah ilallah lillah, berjumpa lagi dalam kesempatan yang insyaallah penuh dengan barakah. Kali ini kita bersama-sama menyaksikan satu nasihat yang sangat penting, terutama di zaman kita kali ini, yang disampaikan oleh Syahidul Mihrab, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bersama-sama, ayo kita saksikan. سيدنا عمر رضي الله عنه لقي شخصا وكانت له مشكلة، فقال له: ماذا صنعت؟ قال: نعم، سألت عنها عليا رضي الله عنه فأفتاني بكيت وكيت وكيت. فقال له: لو عاد الأمر إلي لذكرت غير ذلك. وكان سيدنا عمر خليفة، فقال: فما يمنعك وأنت الخليفة؟ قال: لا، هذا رأي، لو أنني أعدتك إلى كتاب الله وسنة رسوله لفعلت. نعم، ولكني أعيدك إلى رأيي لعل رأيه هو الصواب. نعم، هذه النقطة، هذا الموقف من المهم جدا أيها الإخوة أن نتبينه في عصرنا هذا، بل من المهم جدا أن يتبينه أمثالنا ممن يتبوؤون مركز الفتوى وبيان أحكام الشريعة الإسلامية. اليوم تعلمون أن كثيرين هم من الذين نعم يتحدثون عن أحكام الشريعة الإسلامية في الأمور المختلفة، إذا نطق الواحد منهم بحكم من هذه الأحكام اجتهادا نعم زعم أن هذا الحكم هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، زعم أنه هو الحق الذي لا يمكن أن يستبدل به غيره. نعم، ويحارب المخالفين ويعلن السخط عليهم، وربما اتهمهم بالابتداع واتهمهم بالمروق وما إلى ذلك. يا أخي، أنت اجتهدت، والمجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد مثاب جيد وجزاك الله خيرا، لكن كن كأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، قل هذا رأيي، فإن كان حقا فذلك من الله، وإن كان باطلا فذلك مني ومن الشيطان، كما كان يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. قل هذا الكلام. نعم، أما أن تخاصم المسلمين في سبيل الانتصار لرأيك، وأن تعد كل المخالفين نعم مارقين مبتدعين بعيدين عن الحق، هذا شيء خطير جدا. هذا يمزق وحدة الأمة، هذا يحيل نعم وحدة الأمة إلى نعم يعني علاقات ضبابية وخصومة، ويزرع في القلوب الأحقاد والضغائن. الناس ليسوا ملائكة، الناس ليسوا معصومين. نعم، هذا الشيء غير لائق وغير جائز بشكل من الأشكال. صوتك ملهما. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sudah sangat jelas bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Namun bagaimana cara kita menghadapi sebuah perbedaan itu? Jika Sayyidina Umar saja sebagai khalifah mengalah, bahkan fatwa yang diberikan kepada orang yang mempunyai masalah tadi adalah fatwa yang menurut beliau tidak benar, tapi diucapkan oleh seorang ulama sekelas dan sekaliber Sayyidina Ali, beliau memasrahkannya. Dan sekarang benar, banyak sekali yang ketika berpendapat seakan-akan orang lain pasti salah.
Jadi itu nasihat untuk kita, terutama teman-teman yang ada di Indonesia. Saya mengira bahwa itu adalah orang-orang salafi yang ditegur oleh beliau, yang banyak menyalahkan, membid'atkan, dan mengatakan orang-orang menjauh dari agama. Perlu diingat bahwasanya tidak ada satu orang Islam pun yang mempunyai ilmu agama yang tidak akan bersandar pada Al-Quran dan hadis. Jelas, semua akan berpulang pada Al-Quran hadis sebagai sumber utama yang ada dalam Islam. Namun permasalahannya, bagaimana mereka memahami teks nas dari hadis dan Quran tersebut. Maka kita melihatnya lebih dari 1000 tahun, 4 mazhab lebih itu berbeda pendapat, tidak ada masalah. Tapi sekarang dibid'ahkan, disalahkan. Dalam kisah yang lain disebutkan bahwa suatu saat Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ketika dia musafir, beliau tetap sholat 4 rakaat tidak mengqasar. Maka Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud menyalahkan, pendapat ini salah menurut saya. Namun suatu saat beliau melakukan musafir bersama dengan Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman melakukan sholat 4 rakaat tidak mengqasar, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud pun tidak mengqasar. Maka orang-orang berkata kepada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, bagaimana sampian ini? Sampian menyalahkan apa yang dikatakan dan menjadi pendapat Sayyidina Uthman ibnu Affan, tapi sampian melakukan sholat zuhur dengan tidak mengqasarnya, padahal sampian dalam kondisi musafir. Lalu beliau berkata, perpecahan itu tidak baik. Jadi perpecahan bukan berbeda pendapat, tapi perpecahan adalah bagaimana kita menyikapi. Di Indonesia ini guru-guru orang-orang Islam sudah sangat jelas dari dulu, tapi sekarang sudah sangat banyak yang sudah mulai tampil bahkan sudah menguasai di media-media sosial menyalahkan. Saya khawatir persatuan, kesatuan dari umat Islam akan tercabik-cabik oleh mereka. Maka sebelum itu terjadi, ayo bersama-sama kita introspeksi diri, kita belajar dari para sahabat. Ikuti apa yang dikatakan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti barusan. Jadilah seperti para sahabat. Itu pun kalau kita sudah sampai pada derajat ijtihad. Kalau tidak sampai, kita sama-sama mengikuti pendapat ulama, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu nasihat yang sangat penting menjadi pelajaran bagi kita, kepada ustadz-ustadz salafi dan juga kepada kita ustadz-ustadz yang seberang, ustadz-ustadz yang sudah lama berada di Indonesia, bermadhab Syafi'i, akidah Asy'ari, dan tasawuf Al-Ghazali. Maka mudah-mudahan kita mengambil ibrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.